सैयदी या हबीब अल्लाह शाही इस्लामिक टीवी के नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज दो अहादीस मुबारका मैंने आप हज़रात के गोश गुज़ार करनी हैं। एक मरतबा जनाब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत था। तो एक आदमी कुछ खजूरों की टोकरियाँ और कुछ माल लेकर हाजिर हुआ और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पेश किया। आपने वो सामान और वो खजूरें लेकर रख ली। जब वो बंदा चला गया तो आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे कराम को इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई ऐसा है कि जिससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात तय्यबा के अंदर कोई वादा फरमाया हो और वो पूरा ना हुआ हो? तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होते हैं, अर्ज़ करते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वादा फरमाया था कि अगर मेरे पास खजूरें आईं तो मैं तुम्हें 3 चुल्लू खजूरें अता फरमाऊँगा। तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं इस वादे को पूरा करूँगा। एक और साहबी रसूल से इरशाद फरमाया कि जाओ और जाकर हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुला कर लाओ। तो वो साहबी रसूल गए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुला कर लाए। जब आप तशरीफ़ लाए तो आपसे इरशाद फरमाया कि जाबिर कहते हैं कि मुझसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया और उसे पूरा नहीं किया। तो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि किया होगा, लेकिन मुझे क्यों बुलाया गया? तो आपने इरशाद फरमाया, ए अली, आप इसे अपने हाथों से खजूरें अता फरमाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब 1 चुल्लू खजूरें हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी तो आपने इरशाद फरमाया, ए अली, रुक जाओ। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद फरमाया, इन खजूरों की गिनती करो। जब आपने गिनती की, अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, ये 60 खजूरें हैं। आपने फिर हज़रत मौला अली से इरशाद फरमाया, दूसरा चुल्लू अता फरमाओ। तो आपने दूसरा चुल्लू दिया। तो फिर आपने इरशाद फरमाया कि जाबिर बिन अब्दुल्ला, इन खजूरों की गिनती करो। उन्होंने जब गिनती की तो वो 60 खजूरें थीं। आपने इरशाद फरमाया, ए अली, इसे तीसरा चुल्लू खजूरों का अता फरमाओ। आपने जब तीसरा चुल्लू उन्हें अता फरमाया तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर, अब इनको गिनो। तो आपने उन खजूरों की गिनती की तो अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, ये भी 60 खजूरें हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस अमल से हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन, क्या वजह है? तो आप मुस्कराए और इरशाद फरमाया कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैंने मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई, गारे सौर के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जितना मेरा चुल्लू है इतना अली का चुल्लू है, जितना सामान मेरे चुल्लू के अंदर आता है इतना ही सामान अली के चुल्लू में आता है, जितनी चीज़ मेरे चुल्लू के अंदर आती है उतनी ही अली के चुल्लू के अंदर आती है। तो कुर्बान जाऊं, खजूरें आप ख़ुद भी अता फरमा सकते थे, लेकिन हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दिलवा कर आपकी ये अज़मत बयान की, तो ये मोहब्बत पर दलालत करती है, अदावत पर दलालत नहीं करती। इसी तरह हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے بعد تشریف فرما ہوئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصافحہ فرمایا، آپ سے گفتگو کی، اور گفتگو کرتے ہوئے آپ کی نظریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارکہ پر تھیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے کے اندر سے دیکھ رہی تھی کہ بابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو بھی فرما رہے ہیں اور ان کے چہرے کو بھی تک رہے ہیں۔ جب گفتگو ختم ہو گئی تو آپ وہاں سے اٹھے اور ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرے کے اندر تشریف لائے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ادب سے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور بڑے ادب سے عرض کرنے لگیں، بابا جان میں نے آپ کو عمر فاروق سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، میں نے آپ کو عثمان غنی سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، میں نے آپ کو دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، لیکن کبھی آپ اتنی غور سے کسی کے چہرے کو نہیں دیکھتے، گفتگو کرتے ہوئے جیسے آپ علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ کیا علی کے چہرے کے اندر کوئی اتنی خاص کشش ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ آپ نے بڑی اچھی بات پوچھی، میں علی کے چہرے کو عبادت سمجھ کر دیکھتا ہوں۔ آپ نے عرض کی، بابا جان یہ تو سنا ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، وضو کرنا عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، قیام کرنا عبادت ہے، رکوع کرنا عبادت ہے، سجود کرنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، جہاد کرنا عبادت ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ یہ کس سے سنا ہے؟ آپ نے عرض کی، اے بابا جان میں نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جس ہستی سے تو نے یہ سنا کہ یہ چیزیں عبادت ہیں، اسی ہستی سے میں نے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو حضرت علی کے چہرے کو دیکھ کر آپ عبادت فرمایا کرتے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں محبت نہ ہو؟ یہ محبت کی ہی علامتیں ہیں۔ اور افسوس کہ ایک گروہ یہ حدیث پاک تو بیان کرتا ہے لیکن اس کے راوی کا ذکر نہیں کرتا۔ ان لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ خدا را اگر اہل بیت اطہار کی عظمت کو سمجھنا ہے، مولا علی پاک کی شان کو سمجھنا ہے، تو پھر صحابہ کرام کے باادب بنے، پھر جا کر صحیح عظمت و شان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کی آپ کو سمجھ آئے گی۔